की चाहिए गज़ायां अशायरान एक मॉय ऐड कने मुसाफिर मेहमान एक मार कपी वक्त मॉय पसी चाहिए कुशें मॉशिया कुशें तेका ये कने व मसाला ये खास है मतलब बिजार ये वाद ये नमक ये पिलपिली ये उसीर की चीज़ शियास ने पाक माखलूत कने मयल मांजले तो का वशिया कामिल गुशिया शोशू देना या वो कामिल शिया माखलूत कने नो वक्त जी दौर फिर कने दौर इंक पेर को दौर वक्त एक तमाम शान जगाल बीता زغالان پدا کرگوشه کنه دوسته دانه سه چهار تنکین دوک سرایر کنه زغالان جاگاه ها و بعد آیه گوجدان امی دوکان سر کنه دوکان سر این که کور اندر لوهی زیر مزنی منجلی شسری یر کنه نکی یرن کو مثلا چه 2 ساعت به بالا 2 ساعت نیم 2 ساعت 30 دقیقه واجک 40 دقیقه نهایتا مثلا بستگی بهشیه مثلا سن هستین چیزی که پیرین بیتین سن بالای بیتین آی دیر پخت پز کنتین آی ما دیرتر داریم مثلا 2 نیم ساعت آی کسانی نبی آی نهایتا 1 نیم ساعت یا 2 ساعت اشیا ما عرض کنین و آخرا شدر کنه و پذیرای مهمانان کنه